ہیری نے اپنی کولیگ رینا سے شادی کی تھی اور شادی کے بعد ہیری نے رینا کو کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ رینا کو سارا دن گھر پر ہی رہنا پڑتا۔ وہ بیچاری سارا دن گھر کے کام کاج میں گزارتی اور باقی کا ٹائم ہیری کے انتظار میں۔ ارے رینا، آج میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے دو خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ تم بتاؤ پہلے کون سی خبر سننا چاہو گی؟ یہ تو بہت مسئلہ ہے۔ چلیں آپ ایسا کریں، پہلے اچھی خبر ہی سنا دیں۔ تو سنو، اچھی خبر یہ ہے کہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور اب میری سیلری پہلے سے بھی ڈبل ہو گئی ہے۔ ارے واہ، اتنی اچھی خبر سنائی ہے، اب اس کے بعد بری خبر سننے کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ لیکن چلیں بری خبر بھی سنا دیں۔ میں جانتا ہوں رینا، تم دوسری خبر سن کر بہت اداس ہو جاؤ گی، لیکن رینا بس کچھ دن کی بات ہے۔ اصل میں میری پروموشن کے ساتھ ساتھ میرا ٹرانسفر بھی ہوا ہے۔ اب مجھے دوسرے جنگل میں جا کر کمپنی کے دوسرے آفس میں کام کرنا ہوگا۔ ہاں یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، میں آفس کے کام کو سمجھتی ہوں، لیکن پھر بھی ہیری، ہمارے انڈے ہیں، ہم کیسے وہاں جائیں گے؟ اسی لیے رینا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی صرف میں اکیلا وہاں جاؤں گا، پھر جب انڈوں سے بچے نکل آئیں گے تو میں آ کر تم سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تب تک تمہیں میری غیر موجودگی میں یہاں اکیلے رہنا ہوگا اور ہمارے انڈوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن ہیری میں اکیلے سب کچھ کیسے کروں گی؟ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے دانا لینے کے لیے گھر سے باہر بھی جانا ہوگا، تو بھلا میں انڈوں کے پاس کس کو چھوڑ کے جاؤں گی؟ اور ویسے بھی ہیری، مجھے تمہارے بغیر بہت ڈر لگے گا یہاں پر۔ تم پلیز کچھ کر کے ٹرانسفر رکوا لو نا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کچھ بھی کرو اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ رینا تم تو جانتی ہو نا آج کل جابس کے کیا حالات ہیں۔ اگر میں نے آفس والوں کو انکار کیا تو وہ مجھے آفس سے نکال دیں گے، پھر مجھے بھلا کہاں جاب ملے گی؟ اتنی آسانی سے جاب تو نہیں مل سکتی۔ اب میں ہاتھ آئی جاب کو ایسے تو نہیں گنوا سکتا نا، تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ رینا میں نے بتایا تو ہے کہ میری سیلری بھی ڈبل ہو گئی ہے، تو میں تمہیں اتنے پیسے بھیج دیا کروں گا نا کہ تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم ایک ہی مرتبہ اناج خرید کر گھر میں سٹور کر لینا اور اسی سے اپنا گزارا کرنا۔ اچھا آج آفس میں فیئر ویل ڈنر تھا تو میں تو کھانا کھا آیا ہوں، اور ویسے بھی اب مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھ کر دوسرے آفس کے لیے بھی نکلنا ہے۔ تم ایسا کرو، کھانا کھا کر تم بھی سو جاؤ۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ ہیری تو دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن رینا وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ پورے آفس میں انہیں ہیری ہی ملا تھا ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں ہیری کیسا ہے، وہ ایک دفعہ یہاں سے گیا تو واپس کبھی نہیں آئے گا، وہ مجھے اور میرے بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ اللہ جی پلیز میری مدد کریں، کسی طرح سے ہیری کا ٹرانسفر رک جائے۔ لیکن ہیری اگلی صبح رینا کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ آج ہیری کو گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، مگر اس نے ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ بھی فون نہیں کیا، نہ ہی اپنی پہنچنے کی خبر کے بارے میں آگاہ کیا۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہونے جا رہا ہے۔ یا اللہ میرے تمام خدشے غلط ثابت ہوں اور ایسا کچھ نہ ہو، مجھے اور میرے بچوں کو ہیری کا سہارا ملا رہے۔ رینا بیچاری ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی کہ اس کا اور ہیری کا ساتھ نہ چھوٹے اور ہیری ان کو نہ بھولے اور وہ سب مل کر ساتھ رہیں۔ وہ بیچاری ہر وقت خود سے ہی باتیں کرتی رہتی، کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو کوستی بھی تھی۔ یہ سب میری ہی غلطی ہے، شانو نے تو مجھے کتنا سمجھایا تھا کہ ہیری ایک اچھا پنچھی نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، لیکن میں ہی پاگل تھی۔ اب رینا بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب میرا اس دنیا میں میرے بچوں کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہیری واقعی میں ہمیں بھول چکا ہے اور اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔
अब मुझे अपनी और अपने बच्चों की देखभाल और परवरिश खुद ही करनी होगी। मैं ऐसा करूँगी कि सुबह सवेरे निकल जाया करूँगी और जल्दी जल्दी दाना लेकर घर आ जाऊँगी, ताकि बच्चों के जागने से पहले ही मैं उनका खाना लेकर आ जाऊँ। और मैं कोई जॉब भी देखूँगी ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँ। या अल्लाह मेरी मदद करना और मुझे अपने मकसद में कामयाब करना। अभी रीना अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर ही रही थी कि इतनी देर में उसके घर उसकी दोस्त शानू आ गई। अरे शानू, आओ, कैसी हो? कैसे आना हुआ? इतने दिन के बाद तुमने चक्कर लगाया है। बस क्या करूं, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और वैसे भी मैं तुम्हारे घर आना अवॉइड ही करती हूँ। तुम्हें पता है ना, हैरी मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं इस वक्त आई हूँ। मुझे पता था हैरी इस टाइम ऑफिस क्या होता है। अरे नहीं शानू, अब तो हैरी का ट्रांसफ़र हो गया है और वो दूसरे जंगल चला गया है। अच्छा, तो ट्रांसफ़र हो गया है? कब हुआ उसका ट्रांसफ़र और कौन से ऑफिस में क्या है? अरे ये तो मैं हैरी से पूछना ही भूल गई। शानू, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उसका ट्रांसफ़र हुआ कौन से ऑफिस में है। शानू, दरअसल हैरी को गए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मगर उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। वो मुझे कहकर गया था कि वहाँ से मुझे पैसे भिजवा दिया करेगा, जिससे मैं अपना और बच्चों के लिए राशन ले आया करूँगी, मगर उसने तो वहाँ जाकर एक फ़ोन कॉल तक नहीं की। शानू, मुझे लगता है हैरी मुझे भूल गया है, उसने मुझे धोखा दिया है। अरे नहीं नहीं रीना, ऐसा मत सोचो, वो तुम्हारा शोहर है, उसकी तरफ से अपना दिल मैला मत करो। हो सकता है वो काम में बिजी हो गया हो। तुम्हें तो पता है ना, नई नई जॉब लगी है तो कैसा होता है। नया ऑफिस है, नई जगह है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम अपना और अपने बच्चों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन से बताना, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं बच्चों को घर में अकेला छोड़ कर आई थी। अब रीना अपने अंडों की बहुत ही ज़्यादा हिफाजत कर रही थी, क्योंकि अब किसी भी वक्त अंडों से बच्चे बाहर आ सकते थे। मैं रात के खाने के लिए कुछ बना लूँ। रीना किचन की तरफ जाने लगी कि उसे आवाज़ आई, मम्मा, मम्मा, मम्मा। अरे मेरे बच्चे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आ गए। कितने प्यारे मेरे बच्चे हैं। रीना अपने बच्चों के साथ बातें करने लगी। उस रात वो बहुत ही खुश थी। हैरी जब नए ऑफिस में गया तो वहाँ उसकी कोलीग थी बीना। बीना बहुत ही प्यारी थी, बहुत हाईली क्वालिफाइड थी। उसकी और बीना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हैरी ने अपने माजी के बारे में बीना को कुछ भी नहीं बताया, इसलिए बीना भी हैरी को पसंद करने लगी और फिर चंद ही दिन के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों को कंपनी की तरफ से एक बहुत ही शानदार घर मिला था। देखो बीना, मैं चाहता हूँ कि अब तुम जॉब छोड़ दो और तुम घर पर बैठो और घर के काम काज करो। मैं हूँ ना कमाने के लिए, मैं तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी करूँगा। ओह कम ऑन हैरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई घर के काम करने के लिए तो नहीं की ना, और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। देखो, घर के काम काज के लिए तुम्हारा काम है कि तुम मुझे मेड रख के दो, ठीक है? तुम मेड अफोर्ड भी कर सकते हो। मैं घर के काम काज करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो अपना कैरियर परस्यू करना है, अंडरस्टैंड? तो मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे कहने पे जॉब छोड़ूंगी या मैं घर के काम काज में बैठी रहूंगी। अब तो हैरी बहुत ही पछताया। वो सोच रहा था, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इस मर्तबा मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया। मुझे रीना की तरह इसे भी पहले ही मना कर देना चाहिए था। अगर ये पहले मान जाती तो मैं इससे शादी करता, वरना मैं इससे शादी ही ना करता। अब क्या करूं, इसे कैसे मनाऊं? लेकिन कुछ भी हो, जॉब तो मैं इससे छुड़वा के ही रहूँगा। हैरी की नेचर ही ऐसी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ पार्टनर उससे आगे निकले, और उसे मालूम था रीना भी उससे ज़्यादा क्वालिफाइड थी और उससे ज़्यादा टैलेंटेड थी। और अब
बीना भी हैरी से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड और टैलेंटेड थी। हैरी बजाय इसके कि अपने टैलेंट को पॉलिश करता, मज़ीद एजुकेशन हासिल करता, वो अपनी लाइफ पार्टनर को ही जॉब करने से मना कर देता था ताकि उसका कोई कंपटीशन हो ही ना सके। लेकिन अब की बार उसका पाला बीना के साथ पड़ा था और बीना किसी सूरत पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वक्त गुजरता गया और अब तो उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, लेकिन हैरी ने अभी तक अपनी कोशिशें जारी रखी हुई थीं कि किसी न किसी तरीके से बीना जॉब छोड़ दे और घर पर बैठ के बच्चों की देखभाल करे। बच्चों की वजह से बीना को ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी, जबकि हैरी रात को लेट आता था। बीना, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। लेकिन हैरी, मैंने तो खाना नहीं बनाया। आज ऑफिस से आकर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं रेस्ट कर रही थी। मैंने तो अपना खाना ऑर्डर कर दिया था। तुम ऐसा करो, अभी रात के लिए मेरा और अपना खाना ऑर्डर कर दो प्लीज़। बीना, तुम जानती हो मैं खाना ऑर्डर कर करके थक गया हूँ। बरसों हुए कि तुम्हारे हाथ का खाना खाया। अब बस आज तुम खाना खुद ही बनाओगी, मैं कोई ऑर्डर नहीं कर रहा। तो ठीक है, मैं खुद ही कर देती हूँ। बीना, मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। आज तुम घर पर ही खाना बनाओगी। मैं तो खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तुम्हें खाना है तो खाओ और नहीं तो सो जाओ। हैरी रात को भूखा ही सो गया। वो सुबह उठा तो बीना अभी तक बच्चों को लेकर सो रही थी। वो बाहर सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने रीना को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। मुझे रीना के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसी धोखे की सज़ा मिली है। रीना तो कितनी अच्छी थी। मेरी एक मर्तबा कहने पर उसने अपनी जॉब छोड़ दी और हर वक्त घर पर रहती थी, मेरा इंतज़ार करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। और बीना, इस शादी के बाद मैंने तो बीना के हाथ से खाना कोई 2-3 मर्तबा ही खाया होगा। और अब तो बीना मेरी कोई बात नहीं मानती। अब मुझे कोई ना कोई फैसला करना होगा। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकता। हैरी अभी सोच ही रहा था कि वहाँ बीना भी आ गई। हैरी बीना से कहने लगा, देखो बीना, अब बहुत अरसा हो गया हमें ऐसे रहते हुए। अगर तुम मेरी बातें मानोगी तो ही हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, वरना हमारा गुजारा मुश्किल है। अब तुम्हें जॉब हर सूरत में छोड़नी होगी और घर पर रहकर अपने बच्चों का और मेरा ध्यान रखना होगा। मैं बाहर के खाने रोज़ रोज़ नहीं खा सकता। अब मेरी सेहत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो अगर तुम्हारी सेहत खराब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है हैरी? तुम अपने लिए खाना खुद बना लिया करो। अब ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जिसके लिए मैं अपना जॉब और अपना करियर सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ जाऊँ। देखो हैरी, मैं तुम्हें 1000 मर्तबा बता चुकी हूँ, मैं अपनी जॉब किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मेरी सेहत का ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है और डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाना खाने से सख्ती से मना किया है। तो हैरी, मैंने तुम्हें इसका हाल बताया तो है, तुम अपना खाना खुद बना लिया करो। और देखो प्लीज़, अभी मैं सुबह सुबह सोकर उठी हूँ, तो मेरा मूड ख़राब मत करो। तुम अपना ये सेहत ख़राब होने का रोना मेरे सर पे आके मत रहो, और तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ मुझे इस वक्त तुम तंग मत करो। आज वीकेंड है, मैं इसको हंसी खुशी गुजारना चाहती थी और तुमने सुबह सुबह ही मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो ठीक है बीना, फिर तुम अपना वीकेंड एंजॉय करो और मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता बीना। मुझे अफसोस है कि अब हमारे बच्चों को और तुम्हें मेरे बगैर ही रहना होगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी मैंने अपने ऑफिस में पोस्ट कर दिया है, कल तक उन्हें मिल जाएगा। तो ठीक है हैरी, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों को तुमसे बहुत अच्छा और बेहतर फ्यूचर दे सकती हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए ऑलरेडी नैनी तो हायर की हुई है। अब मैं उन्हें कुछ अरसे बाद डे केयर में डाल दूँगी, उसके बाद उनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कुछ मैं बहुत इजीली अफोर्ड कर सकती हूँ। और तुम एक लूज़र हो, इसी वजह से तुमने मुझ पर पाबंदियाँ लगाने का सोचा
اور جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو اب تم نے اپنی صحت خراب ہونے کا ڈرامہ شروع کر دیا ہے اور اب تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو۔ تو ہیری، وہ دروازہ ہے، تم آرام سے جاؤ اور دوبارہ کبھی واپس مت آنا۔ میں بہت جلد اپنے بچوں کو لے کر اپنی ممی ڈیڈی کے پاس ابراڈ چلی جاؤں گی۔ اب کی بار ہیری نے پکا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے واقعی میں آفس سے ریزائن کر دیا تھا اور اب وہ بینا اور بچوں کو چھوڑ کر بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہیری اسی جنگل میں واپس آ گیا جہاں وہ رینا اور اپنے انڈوں کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ہیری جنگل کے اندر نہیں گیا لیکن باہر ہی ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ اس میں اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں وہاں شانو آ گئی۔ ارے ارے، تم ہیری ہو نا؟ ہے نا؟ میری دوست کے ہسبینڈ ہیری۔ ہاں، میں ہیری ہی ہوں۔ شانو، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو رینا اور میرے بچے کیسے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ اللہ نے تمہیں 2 پیارے پیارے بچے دیے تھے۔ رینا بہت اداس تھی، تم اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا ہیری؟ ہم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم تو اپنے جنگل کا پتہ بھی نہیں بتا کر گئے تھے، اس لیے کوئی تمہیں کیسے ڈھونڈتا؟ لیکن ہیری، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تمہاری بیوی اور بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک رات شدید بارشیں ہوئیں اور جنگل میں بہت سخت طوفان آیا۔ تمہاری بیوی اور بچے گھر میں سو رہے تھے۔ اتنے سخت طوفان کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ کے گر گیا اور وہ سب پانی میں بہہ گئے۔ ہم نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہیری، مگر ہم انہیں ڈھونڈ نہیں پائے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میری رینا، میرے بچے! یا اللہ، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ اب میں ساری زندگی صرف اور صرف روں گا اور روتے روتے ہی مر جاؤں گا۔ دیکھا دوستو، ہیری نے اپنی ضد، انا اور غصے کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد کیں اور آخر میں اسے اپنے دھوکے کا کتنا برا انجام ملا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے۔